بارے میں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیں. شکر ہے اللہ پاک. آپ کا نام پیارے بھائی؟ عامر. عامر صاحب, آپ کی کمپنی کا کیا نام؟ ہماری کمپنی انٹرنیشنل ٹریڈرز ہے, جو کہ 2 انٹرنیشنل کمپنیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے, ایک گیا اور ایک سیمیکس کو. جو ہماری کمپنی جو ہے وہ ڈیری سیکٹر پاکستان میں جو ہے نا, ان کو میجورٹی ہم ڈیل کرتے ہیں. جیسے اینگرو, صفایا, نشاد, یہ سب ہمارے کلائنٹس ہیں جن کو ہم نے ملکنگ پارلرز وغیرہ لگا کے دیے. اس کے بعد آفٹر سیل سروس دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے بل سیمن ہیں جو کہ پورے پاکستان میں چلتے ہیں, کافی مشہور ہے. کینیڈا کی بہت فیمس کمپنی ہے سیمیکس, اس کے ہم بل سیمن یہاں پہ منگواتے ہیں. اور اس کے علاوہ گیا جو ہے ہماری کمپنی, وہ جرمنی کی ہے, جس کا ملکنگ پارلر, ملکنگ اکوپمنٹ ہم لگاتے ہیں یہاں پہ. اس کے علاوہ ہمارا CIP, ان کی ٹی ڈپ وغیرہ ہیں, وہ ہم ادھر دیتے ہیں. میجر کلائنٹیج کیا ہے؟ میجر کلائنٹس میں ہمارے جتنے بڑے پاکستان میں ڈیری انڈسٹری کے آپ کہہ لیں کہ نام ہیں, وہ سب ہمارے کلائنٹ ہیں. جیسے صفائر ہے, نشات ہے, اینگرو ہے, اسی طرح انٹرلوپ ہے. تقریباً میجر جتنے کلائنٹ ہیں نا, بڑے بڑے, جن کا بھی آپ نام لیں گے, وہ سب ہمارے کلائنٹ ہیں. کمپنی بیسڈ کہاں کرتی ہے, لاہور میں ہے یا کہیں؟ ہماری کمپنی لاہور بیسڈ ہے, اور ہمارا ویئر ہاؤس ہے وہ سندر میں ہے. تو باقی امپورٹ کا ظاہر ہے کام ہے, مشین ہمارا سارا اکوپمنٹ امپورٹ ہوتا ہے, تو وہ ہم ویئر ہاؤس میں رکھتے ہیں. وہاں پہ ہماری ایک ٹیم ہے, سروس کی پوری ٹیم ہے, جو کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ممالک میں جا کے بھی پارلر کی سروسنگ کرتی ہے. ماشاء اللہ. آفٹر سیل کے بارے میں آپ نے کیا, آپ کا میکنزم کیا ہے, کیا پلان ہے؟ آفٹر سیل اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو پلانٹ لگا دیتے ہیں, پھر وہ جو پلانٹس کے پارٹس ہوتے ہیں ان کا ایک ٹائم سپین ہے کہ اس کے بعد وہ ان کو اوور آل کرنا ہے, ان کو چینج کرنا ہے. تو وہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایمرجنسی سروس ہوتی ہے, تو ہماری ٹیم 24 آور اویلیبل ہوتی ہے. وہ ان کو بتاتے ہیں ہمارے یہ مسئلے آ رہے ہیں, یہ مسئلے ہیں, تو ہماری ٹیم جو ہے وہ ودن 24 آور جا کے ان کے مسئلے حل کر دیتی ہے. کون سے ملک سے امپورٹ کروا رہے ہیں آپ؟ جو ہمارا ملکنگ اکوپمنٹ ہے وہ میجورٹی آتا ہے ادھر سے, جرمنی سے, اور جو ہمارے سیمن ہے وہ آتا ہے کینیڈا سے. اور ابھی بل سیمن ہم نے منگوانے ہیں بیف کے, وہ منسٹری میں تھوڑے سے چینجز ہیں, جس کی وجہ سے اب ہم وہ برازیل سے منگوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ایک آدھا بل ہمارا بھی رجسٹرڈ ہوا ہے, تو 2-3 کی اور کوشش ہے, وہ رجسٹرڈ ہو جائیں گے تو پھر ہم وہ بھی ایک شپمنٹ منگوائیں گے بیف کی. ماشاء اللہ. تو کون سے ممالک میں آپ کام کر رہے ہیں, کن ممالک کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں؟ اس میں قطر ہے, یونان ہے, دبئی ہے, سعودی عربیہ, جہاں پہ ہماری انسٹالیشن ٹیم جا کے ان کے ملکنگ پارلر انسٹال کرتی ہے, ان کو آفٹر سیل سروس دیتی ہیں, پاکستان کے علاوہ. اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پاکستان میں یہ آپ کو ایگزیبیشن کیسی لگی؟ پاکستان سے باہر بھی ایگزیبیشن کرتے ہیں؟ پاکستان سے باہر تو ابھی ہم نے ایگزیبیشن کوئی کی نہیں, لیکن جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں باہر کی ایگزیبیشنس کو جب ڈیری کی لگتی ہیں. آج کی ایگزیبیشن کیسی رہی؟ اچھی ایگزیبیشن ہے. یہ ہے کہ ادھر کافی جو ڈیری کے برانڈز ہیں اکٹھے ہوئے, پتہ چلتا ہے کہ کمپٹیٹر میں کون کون ہے, کیا پروڈکٹس ہیں, کون کیا دے رہا ہے. تو کافی ہیلدی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایکٹیویٹی ہے. ایسی ایگزیبیشن ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی اویئرنیس آئے, فارمر آئیں, وہ دیکھیں بھائی کیا ادھر سے کیا مل رہا ہے, کون سی چیز صحیح ہے, کون سی نہیں ہے, اس کے کیا چیزیں ہیں. آپ کو امپورٹ کرنے میں کوئی چیزوں کی کوئی پریشانی ہو رہی ہے؟ گورنمنٹ سے کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا فیسیلیٹائز کیا جائے؟ اصل میں امپورٹ کا یہ ہے کہ امپورٹ پہ ڈیوٹیز کافی ہو گئی ہیں. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے LC یا بینک کانٹریکٹ کھولتے ہیں نا, تو بینکس اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی فنڈ نہیں ہے. جب پیمنٹ کا ٹائم آتا ہے یا کبھی ایڈوانس پیمنٹ کا وہ نہیں ہے, کافی ریسٹرکشنز ہو گئی, لیکن پھر بھی کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, کام چل رہا ہے. کیا سپورٹ کیا چاہیے ہوتی ہے آپ لوگوں کو گورنمنٹ؟ تھوڑا سا فیسلٹی دے ہمیں, جیسے کہ تھوڑا جب ہم نے پیمنٹس کرنی ہے, کیونکہ جو کلائنٹ ہوتا ہے نا جس سے ہم سامان لیتے ہیں, ان کا تو کنسرن ہے پیمنٹ. جب ان کو پیمنٹ ٹائم پہ نہیں ملے گی تو ہمارے لیے ایشوز ہوں گے. تو وہ ریزروز کو ذرا دیکھیں تاکہ جو پیمنٹ ہے آن ٹائم ہو. بینکس میں جو پیمنٹ کا زیادہ ایشو آ رہا ہے. پھر امپورٹ کے یہ ہے کہ امپورٹ کے جب ہم نے کھولنے ہوتے ہیں کانٹریکٹ, اس میں بھی تھوڑے سے ایشوز آتے ہیں. وہ ان کو تھوڑی سی ان میں فیسلٹی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیکس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, ہم نہیں کہتے چلو جی ان میں فیسلٹی دیں, لیکن ایٹ لیسٹ جو ان ٹیکس کو دیکھتے ہوئے کام کر رہا ہے, کم از کم اس بندے کو تو فیسلٹی دے نا. بہت شکریہ عامر بھائی آپ. السلام علیکم ناظرین. لاہور میں ہو رہی ہے ایشیا ڈیری ایکسپو 2025, اور آج ہم موجود ہیں گوندل فیڈ کے اسٹال پہ. ان کے روح رواں گوندل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں آج کی ایگزیبیشن کے بارے میں اور ان کی کمپنی کے بارے میں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. گوندل صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی, دعائیں خیریت ہے. سر جی, سب سے پہلے ریکارڈ کے لیے آپ کی کمپنی کا کیا نام؟ میری کمپنی ہے جی گوندل فیڈز اینڈ گرینز کے نام سے. ہم پچھلے 20 سال سے فیڈ مٹیریل, را مٹیریل کا کام کرتے ہیں.
जिसमें हमारे पास वन सॉल्यूशन है कि एक ही छत के नीचे आपको सभी की सभी अज्जा जो हैं वो मिलते हैं इंडिविजुअल फार्म में, और हम डेयरी और फीड मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको सप्लाई ओवर द पंजाब, ओवर द पाकिस्तान हमारी सप्लाई जा रही हैं जी। माशाल्लाह, आप इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आप इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं और सप्लाईज़ को कैसे मैनेज कर रहे हैं? ज़रा प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के अंदर फीड रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो स्टॉकिस्ट हैं वो हम हैं, और सबसे बड़े स्केल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और हमारे अपने वेयर हाउसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, 3 जगह पे हमारे वेयर हाउसेस हैं, और हम इसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमारा जो डे 1 से एक ही पैरामीटर है कि जैसे ही हमारे पास कोई कंसाइनमेंट आती है तो हमारी लैब्स मेंटेन है, हम वही मटेरियल फर्स्ट जो लैब को भेजते हैं, अगर लैब पास करती है तो मटेरियल एक्सेप्टेड होता है, वरना हम रिजेक्ट कर देते हैं जी उसको। तो वही जो हमारा एक्सेप्टेड मटेरियल होता है ओवर द पाकिस्तान जो है वो हमारे फार्मर्स को जा रहा होता है, और वो हमारी क्वालिटी से मुतमिन होते हैं, और यही हमारे कारोबार की एक कामयाबी है, और हमारे नाम की एक सबसे बड़ी पहचान यही है कि हमारे पास क्वालिटी अवेलेबल होती है जी। अच्छा, एक और बात मुझे बताएं कि आप इनोवेशन क्या लेके आए हैं, क्या कुछ नई चीज़ लेके आए हैं कि ये पाकिस्तान में नहीं थी अब ये आएगी? जैसा कि हम पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वक्त के साथ साथ हमारे जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं। हम रॉ मटेरियल में काम करते थे, इस साल हमने अपनी कंप्लीट रेंज जो थी फीड एडिटिव्स की, जो कि एक फार्म की ज़रूरत थी, और हमने अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए अब हमारे पास फीड रॉ मटेरियल्स A to Z प्लस फीड एडिटिव्स में A to Z जो है हमारे पास कंप्लीट रेंज अब स्टॉक में मौजूद है जी। और पिछले कोई 1 साल से ये हमने कंप्लीट रेंज को पूरा करने में लगे हुए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास A to Z फार्म की रिक्वायरमेंट है जी। एक चीज़ मुझे ये बताएं कि गोश्त वाले जानवर के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? जैसे बकरी है, गाय है, भैंस है, और दूध के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं लोगों को? जी फीड्स में हमारे पास क्योंकि रॉ मटेरियल्स होते हैं, और रॉ मटेरियल में हर रॉ मटेरियल की एक अपने पैरामीटर्स होते हैं, उसकी अफादियत होती है। वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमसे रॉ मटेरियल ले लेता है और वो अपनी फीड बनाता है। उसमें उसको पैक वंडा नहीं लेना पड़ता, वो हमसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफरेंट अज्जा लेता है और अपना वंडा बनाता है। उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो कामयाब ही होता है जी। वो फीड का काम कर रहा हो, वो मिल्क का काम कर रहा हो, तो ये उसकी कामयाबी जो है वो हमारे इन अज्जा के ऊपर है कि जो हमने क्वालिटी मेंटेन की हुई है अज्जा की, उसकी कामयाबी इसके ऊपर है जी। अच्छा, रॉ मटेरियल से आपकी क्या मुराद है? रॉ मटेरियल से मुराद हमारे पास ग्रेन से लेकर साल्ट तक, सोयाबीन है, कनोला है, तोरिया मील है, ग्वार मील है, ग्लूटन्स हैं, शीरा है, सॉल्ट है, ये सारे के सारे राफ खाम अज्जा हैं। जिस तरह मार्केट में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ ने जो वेस्टेज निकाली हैं, जिस तरह चोकर है तो वो भी एक खाम माल है, सोयाबीन मील है तो वो एक ऑयल मिल की खाम माल है, तो हमारे पास खाम माल होता है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि जो कस्टमर है आपका वही रिकमेंड करता है कि हमें जी ये चाहिए, तो उसको प्रॉब्लम भी नहीं होती। उसको प्रॉब्लम नहीं होती जो, बिल्कुल वो हमारे रॉ मटेरियल से जब फीड बनाता है तो उसको कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि उसकी एनिमल हेल्थ मेंटेन होती है, उसकी जो मेडिसिन का है उसका एक्सपेंडिचर जो है वो कम होते हैं, और ओवरऑल वो हेल्दी और वेल्दी होता है जी, खुशहाल होता है जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कोई केमिकल नहीं यूज़ करते, आप कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ नहीं करते, रॉ मटेरियल से करते हैं। क्या इसमें क्या आप समझते हैं? जी बिल्कुल, अब तो बहुत सारी इनोवेशंस आ गई हैं, अब तो मटेरियल्स आपके पास या क्वालिटी मटेरियल्स आ गए हैं, तो अब आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप को केमिकल्स यूज़ करें। अब रॉ मटेरियल से ही आपकी सारी जानवर की जो है वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही होती हैं, और आजकल बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट अच्छे आ गए हैं, लोग बहुत सारे पढ़े लिखे इस फील्ड में आ चुके हैं। तो और दूसरी बात ये है कि लोग तो पहले भी मौजूद थे, अब चीज़ें मौजूद होना शुरू हो गई हैं और लोग उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये डेयरी लाइफस्टॉक की सक्सेस में उसमें एक और हवाला ऐड करता जाऊँ कि जिस तरह ये डेयरी एशिया एक्सपो हो रही है, तो ये भी इसका एक जुज़ कह लें आप कि यहाँ पे सब स्टेक होल्डर्स ने अपनी अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले की हुई हैं, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, और वही लोग ये कल को जाके जब क्वेश्चन करेंगे तो ये इनके नॉलेज में भी इजाफा होगा और ये उसके ऊपर अमल भी कर सकेंगे।
बिल्कुल, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज की एग्ज़िबिशन के बारे में क्या कहें? आज की एग्ज़िबिशन में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स जो जहाँ पे तशरीफ़ लाए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और डेयरी एशिया एक्सपो की टीम, हाफ़िज़ वसीम साहब और बाकी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत अच्छे तरीके से किया, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और लोगों ने सीखा, हमसे क्वेश्चन किए, हमने उनको सेटिस्फाई किया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी हैं। हम भी उनके आने के ऊपर हमसे बहुत ज़्यादा खुश हैं जी। और आखिर में मुझे ये बताएं कि आपका ऑफ़िस कहाँ है, ताकि कोई हमारे चैनल से आपके साथ कांटेक्ट कोई करे तो अपना कांटेक्ट नंबर भी बताएं और अपने ऑफिसेज़ भी बताएं। हमारा ऑफिस एक्सपो सेंटर के बिल्कुल अपोजिट है, जमजम मॉल में 115 116, और कॉन्टैक्ट नंबर है 0300 698 6918। और हमारा जो सब ऑफिस है वो शहीद चौक है बहावल नगर में, वहाँ पे है, वहाँ पे भी हमारा होम टाउन है, तो ये सेम बिज़नेस जो है हमारा वहाँ पे भी ब्रांच है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इलाके के लिए भी काम कर रहे हैं, हम इस मुल्क के अवाम के लिए भी काम कर रहे हैं, और इस मुल्क की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं, और दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इस मुल्क को कामयाब करे, इस अवाम को कामयाब करे, और सब लोग इस मुल्क में हैप्पी और खुशी रहेंगे। बहुत शुक्रिया गोंदल साहब। देखा, ये हैं हमारे मुल्क के नामवर और ईमानदार लोग जो कोई मिलावट नहीं करते, एक नेचुरल चीज़ से अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क की इकॉनमी को भी और अपने मुल्क के लोगों को भी एक हेल्दी डाइट दे रहे हैं जानवरों को, जिनका इंसानी ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। दूध के हवाले से और गोश्त के हवाले से कोई केमिकल नहीं यूज़ करते, एक पाक चीज़ दे रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। तो ये हमारे अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऊपर बड़ा अच्छा चल रहे हैं कि कोई ये मिलावट नहीं कर रहे हैं, कोई किसी किस्म का कोई केमिकल, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिला रहे कि जिससे इंसानी सेहत को या जानवर की सेहत को नुकसान हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम प्यारे भाई? मोहम्मद अमीर सुल्तान। अमीर साहब, आपकी कंपनी का क्या नाम है? हमारी कंपनी का नाम है जी एम शरीफ ट्रेडर्स, नजीब सुल्तान कैटल एंड गॉड फीड। कब स्टार्ट किया आप? सन 2018 में। और इतनी सक्सेस, मतलब क्या खासियत है आपके प्रोडक्ट में जो आप मतलब इतनी सक्सेस आपको मिल रही है? सबसे पहले जी हमारी सक्सेस का राज अल्लाह ताला की रज़ा समझेंगे, और दूसरे नंबर पे आ जाएगी नीयत, और तीसरे नंबर पे आ जाएगी कि क्वालिटी को मेंटेन रखना। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं विदाउट मिलावट के सेल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो पीछे से जो वालिद साहब से लेके हम तक, वालिद साहब मेरे जो है वो छिलका इसबगोल का काम करते हैं, पिस्लियम हस्क जो मशहूर प्रोडक्ट है पाकिस्तान की और स्टमक प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद फ़ीड को मैंने जो है इंट्रोड्यूस करवाया वो 2018 में करवाया जी अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा ये सन 2025 जा रहा है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान में एम शरीफ ट्रेडर्स का एक नाम है। क्या क्या प्रोडक्ट हैं आपके पास? हमारे पास फीड से रिलेटेड आ जाएगी, गॉड्स की प्रोडक्ट होती है, अल्फा हे होती है हमारे पास, और पाकिस्तान में पहले नंबर पे हमने जो है ना वो मैश फॉर्म में TMR लॉन्च किया है बकरियों के लिए। TMR का मतलब है टोटल मिक्स राशन, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें इतनी सपोर्ट फार्मर्स की मिली है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो फार्मर एक्सेप्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे हम बनाते हैं जी कुर्बानी वाले बकरों के लिए फूड, जो दिनों में ही वज़न बढ़ाते हैं, गोश्त की मिकदार को बढ़ाते हैं। उसके बाद फिर दूसरे इंग्रेडिएंट्स वगैरह पे भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो कुर्बानी के गोश्त वाले बना रहे हैं आप, उसमें क्या क्या आपने शामिल किया? उसमें सबसे पहले जो रोल आता है जी इसबगोल गुली का आता है। इसबगोल गुली ये वाली हम इसबगोल से जो निकलती है वो इसबगोल की गुली होती है, और हमारा कुर्बानी स्पेशल वंडा SSW के नाम से सुपर स्पेशल वंडा एम शरीफ ट्रेडर्स का, उसका अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें फीडबैक मिल रहा है वो 1 मंथ में 5 से 6 kg वेट जो है ना वो ग्रो कर रहा है एनिमल्स अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और क्या प्रोडक्ट है आपके पास? उसके बाद हमारे पास पीनट स्ट्रॉ आ जाती है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम। पीनट स्ट्रॉ हो गई, वीट स्ट्रॉ हो गई, साइलेज हो गया, अल्फा हे हो गई, अदर प्रोडक्ट आ जाती है, अल्फा हे आ गई इसमें। बाकी सारी प्रोडक्ट फीड से रिलेटेड जो होती हैं।
یہ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا brief؟ اس کے بارے میں بریف کریں گے. یہ پیسلیم ہسک ہے جی, چھلکا اسبگول. اور پاکستان میں حاصل پور ایک ایسا شہر ہے جسے حاصل پور کی سوغات اسے مانا جاتا ہے, اور ملاوٹ سے یہ پاک ہے. اس میں آپ کو چاول والا بھی مال ملے گا, پھلی والا مال بھی ملے گا, اور ادر مکسنگ بھی لوگ کرتے ہیں اس کی کاسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ زندگی بہت مختصر ہے, اور جیسا کہ آپ نے حدیث پاک بیان کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور حقیقت بات یہ چھلکا اسبگول آپ کو دکھا رہے ہیں. ہماری پیکنگ 100 گرام سے شروع ہوتی ہے اور 1000 گرام تک جاتی ہے. ماشاءاللہ. یہاں پہ ایگزیبیشن میں آپ نے کیسا فیل کیا؟ بہت اچھا جی, ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس تھا, اور یہ سمجھ لیں کہ پہلی دفعہ ہم آئے ہیں, اور فرسٹ ایکسپیرینس از دا لاسٹ ایکسپیرینس. اور یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے, ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم جس جگہ کھڑے ہیں یہ دوستوں کی محبت ہے, شفقت ہے جی. نہیں تو ہم کہاں کے رہنے والے, اور ہم امین صاحب کہاں سے, ان کا تعاون ہے جی امین صاحب کا, بہت شکریہ ان کا. بہت شکریہ جی امیر بھائی. آپ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ ملاوٹ کوئی نہیں کرتے, اور سرکار کی حدیث بھی آپ نے پڑھ کے سنا دی ہے, ملاوٹ کرنے والا تو ہم میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہم میں سے, سرکار نے جس کو بتا دیا کہ ہم میں سے, ہم مطلب مسلمان, ہم میں سے نہیں ہیں. تو آپ بہت اچھا کاز لے کے چلے ہوئے ہیں, ایمانداری کا اور ملاوٹ سے پاک چیزوں کا. اگر ایسے ہی لوگ پاکستان کو سرو کرتے رہیں گے ملاوٹ سے پاک چیزوں کے لیے, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ایمانداری میں نمبر 1 پہ آ سکتا ہے. کیمرہ مین مونم کے ساتھ ملک شاہد, اللہ حافظ.